Marhaba washilizi wangalizi watukufu mrangalia harima ye Facebook FM nimrishilia makatiano harima yezibi mojana na mfukare harima Radio Kaz wananyasi wa radio ya maja pale FM wakomori mjunda uyobonze wakomori mjunda ondani andando mshukuriani hosta milifu hao irudunga mpango mahususi watu unika uendelea na usiku wa maleo usiku leo unu na hadisi la sina mudiri jumla wa he ila Baraka FM na Facebook FM bwana Abdul Hassan ulituanza na mbemba baba Daria harimo masuala mshinzi kayao ni wakomori mkana nyora ya hayo mkawi alinda usiku wa maleo rijera lisimabenda sina harimo ze plateau za Facebook FM Imanama Ali Abdul Mkuba upande wa hema picha utambazo harimo dunia Imanama Abdul Shakur Musa Sulamadi na Al-Hadhir Mbaye ujilie manama Jamaldin Al-Hadhir nane manama Rajamek wenye walona mitambo ya kila machine hadaraja ya Radio Kaz mimi ubedi la mshangama mudiri jumla bwana Abdul Hassan Gerard Simbabi na Sinai shati na ukamle harmaye matalazo zihangu ukana usikale unu amina masuala makubwa ikayao wakomori wakanti nono ya dindao ukana inde miyano ya hensi awela dhima hina mkomori hadi sana masuala manda yao ya kihau makinifu ukana imani rabonga sinansi ndemiano nende maana dunia wakubalekanga sinansi kwezi bwana mudiri jumla karadinu nikeze segonde 12 kamalanda karali kamrumanda we utose wakomori wajunda au ndani na novonze ili rijarinji harma ni masuala mshinzi kayao ngatoka anzari hadisi da sina kwezi bwana mudiri jumla marhaba menji mwanama Ubedillah Mshangama marhaba menji mwanama Abdul Mkuba waangalizi watukufu wa Facebook FM nano washilizi watukufu wa Radio Kaz neze siti mbali na neze radio mbali zijungo hunu maswana zijungo bonze ngawuni waniko zentosa za salamu na amani kwezi bwana mudiri jumla rahari janjia mbani wa hema hadisi Marashelea onondo ikanekande juma fana hutuba ilupara wa komori wajunda obonze waoneso utukivu hao ho mwendo wa azali athumani bana heri ngo pari shakabla rahimu daula agenda ukaruka unje hambabi na masuala yanu na maribiri ranzio mwendo wa hewa ziri wazi habari za ndani bibirilia mwendo wa hewa ziri wa yankiba mkalimano wa serikali na delegation yaitendea bwana mudiri jumla urengeje au husomoje armwaze neti wenamna wa komori wana wa komori namna wahima hamtiti ranzaza jani buzonti pia hamrumme ili wene sauti kifu hao kabla rahimu daula agenda ndio mwendo hema waziri wana mudiri jumla na hutuba waifanye juma nizo zajiri juma yana fomonsi ikayao wanruanu watu mdu wa hopari ubirilia hamuta swala lino ngarijeri nje hambabi ukana mpango mahususi au kana razamba ndo nde miyano ya hensi maraba menji manama Ubedillah Mshangama na le wamjo sana ni rongo hau makinifu sina urakio ukaya na vimezi bale wozingele ukauzima wahe le taifa wapulwa bajo wala vimando amandasi riwembabi yeziba ukaritsinzwa Thomas wa Komori andani do mwendo wa wazireza barzandani manama ubaidi sikauhambia ukaya wazireza barzandani ngutwa mafoto ya ndabu ndaruma bandala mwana mshwahahe hasubu tamba balange hoteli ngo ambasadi ngetijinda mubi ngurando ani hamama tore uono boyendo ambasadi hajubilwa hakautra wabere ya pashetre ya ta nabutika dhamani zona kwamboka ekulaia naboko ngarjuwa wezijiroro nzei yabili waziri wa habari za akiba somaji wa serikali Ahmed Msaidie za jiri juzi
undrajana haweka ukeja kanyangu kwa Komori wa mzubia mfikiru kaula ndo ambasadi tena wendende wazie data mmono mwananyasi Mbaitambwe azubu bohari bange tarare magari andani ndo humshukuria mwambie ukanga sinato mayaha hole Mbaitambwe ilo ndo tamaduni wa hensi hakuwa mongoni mweze mila za hensi isimu hiyo awanda niriko fereshe ya mwananyasi Mbaitambwe nane mwana mabot mwana mabot Naser ikao amshukuru wa kelande damu hangu zingarabo nze baturi zingarahu ndani ngamumshukuriyo emanashe wangu Bolt ya ukaisare nde haberam harumale tefalini nano wanashe ikao mrwaka ushanga ukamungono wanashe wa 25 na wa 18 wa 20 ikao na wa 30 wahimi hovaye beramu ya hedaula hauheza juu ya daula hawobonze yahonesokanga sihunu ngabatawaza lwahula wanilawe miyano hensinu ngamshukuriyo haukanga ngari aminioka yensi yaborendao ngejonda ndo webadili ngejonda masuja wa isitiri yensi ngejova zwanguo yaborendao hauka etomaya yaho wana hatu no wana shewatu no wana shatu no andwasha hatu walobonze ngam aminuka wesangwa hisiyo yemiyano ya hensi nane ze movement zilio haruma ule mengu pia ije wambe koho Marseille ije wambe koho Nice ije wambe koho Le Havre ije wambe koho Swafi Paris ngani washukuriyo hakika haukanga mrinikao toma ya ukemauda hensi inu ngiyo mihono ni hani inshallah taala wandu amanda asili adhimari shukuria nano shukuria ye movement Agwafri ikao ye movement Agwafri wando wanu ikao wadisa yembana inu ata yakoja yeleye ya diaspora kami homfungo hatu no mtabishi wa hatu wa movement zinu zindaha zadisiwa ne Agwafri babi hiyo ngari wa shukuri yao lebe ala Naseri wo rambao Bolt ilarifu saadi cha Barake Sedi Mzee Mohamed Abdou Ziko Haruna Ubedillahi Mananyasi Madijae ani ngo wenji nano wana shahatu mbali na mbali wakarume movement Agwafri rangu wanzuani wa Mali na wangazija na wansujini ngari wa shukuri yao au ka wenji kwa jaka uyelewa umando nesababisha wanrupia waelewaye mbana yinu isababisha bayensi inja itisobonze watskojo Komor wakahujwa hesalakant leo wajango ejuwao asibabu ndo watania yaho wana hatu no wana nyasi no watu naze watu nazeza hatu walobonze entika ujulana haibu ya kudeta Bob Denari lewe sura yo ilawa ngendawo heze rasulmali dia mazahatu nande diaspora na vimando amandao riwashukurie watinodi waza movement wa suteneyo ye Facebook FM yatendelwa ne movement za hatu zonti pia rangwana ashe na wanaume ngabo waja vacancy ngabo walonyi na vimando amandao riwashukurie yabo kwenda Humed msaidie yende azilwa la kwanza wone soka ya ngani Komori msasanya demokrasi ngamrabao ze maliza daula mwehula magari manene na wahaza nyumba za hanyu marangia wa Komori kwa tina mwenje kwa tina nzia kwa tina msomo kabati unono kabati hata haziza mihono wanada mungu washomeyo wandungu atabihao leo kena ukirimje hunu mje mdori jusi za makoti ekane namno na mdireme magari shaho sikitifu barende haikamba ukao yeulone communication mongoni mwa lone communication ya rais watu sedali rimtuku zao konseye wa rais ya subutia be Mbaitambwe ya mbabaho mwizi akayo akaufungwa mbe na mbuzi hadi sila isikitisha ndani isikitisha boya kaya wala mwana mnyafu ambaya ndi akauda mwana mnyafu ambaya ani izir kejaja daraja ukamba mana wadaula kule na hali hema stahia he daula rasubuti ya boso mimbare namna ila ya mbabaho mwizi atafsiri mbona maono anashindia katele wandu wanu hoka ushindiha huko jashindiha
she marifa ya uruma ngayo mashasha rumanti ya latima stehi ya eta embaba mbaye tambarende eba shegwa shahangu ishonga shefungwa una mzazangu na mbabangu zabari abo mungwelewe emalezi mai ya lwarume daula mungwelewa emalezi mai no plevu shewo mui lwarume serikali ya zali anikwenda atumbe kuntu wanroa no kezora mbaunga sina haki ya ukebili babulu alikoli wanroa nuwatilwa malezi ya uruma daula na mjibaliyo wa daula rangu bonze ujahundani haukaya ni mru ya ishoka dhamana wa daula konse wara isi ngude yoranya ya bembaba homwizi bara yangu dai haki ya yo malezi ya kitsovu adabu ikaukaja lola na ne daula hatu shago ono shonga shamo no polipi ya humedi msaidie shami mzambaba nukaye selom de l'etat au kaha njogari ni hula kumru ya kumwe na sura kajasi saudo hasamizwa bada daza kujesha ya rongowa kujesha ya ngana kajambe shofero karema ani ilande za dauda lande za romana wa dauda au kamunga zijaru ngamba mru ye tsuhenguo ya ubakenda hondani ko bidiwe daula ya tsuhenguo bonze ikaubidi watike na zohamba shekeja daraja mabangano ila yokaya washindiha zezo amana ziwafotoha odho amana uo kwa uti wahwendesa enti washindi ekeja daraja tayo pwa magozi dho amana wadaula no dawa baba na wazaze awe kaze dho amana zitoho wenyizo mwananyasi mbaye tambwe ya koza ya ulwaya ne mwananyasi poti ikawa imongo ni mwalo ne hifadhi harumale dahola balozi njaba poti haki wala njabe banola haki sha nsuju wabanja wana imagino wakati ya kahumsindi hanjaona nsuju kawe uo sha minjaona nsuju hakusudi nsuju akaja kusudi eka hakusudi yabona ratiba Faransa hulati Komoro eka hakusudi amjoke mahakama ya Faransa ngajo urenga anzima haukahulati Komoro mono polisi hula yeto sindi hamru yeushtaki watapulaze galo fatuze mru ya ambasadi na mrudai haki namna ila yabo njatanza le swala nilinje ritijwesi tebaya ritijwesi tebarera iskaja jaze delegation kajaja pia riti wone bahanu walwe essence hari rudiri kaze birit au kaukaritsundansi abunga ritawo balbala arumale taifa wende mana arumaza nongozi la pia na tsurongowa radaza haukaba halira ya urongowa wahalira wakumru kazidisha baya haruma baya lisihau shando felicite owandu wafanyaze madamano onsi pia rangowa hendarumale dahule ufomeni la makro rangowa ndo ambasadi rangowa enda holo hoteli ekanga wa waremao ya ukayazo kazifana nensi ye Komori iwonesa mfano mwema mnaje raisi wa daula utawalo daula ya tostehe daula ya tojistehi yabo lazima worideli ya dawala lazima waonese ulemenguka oi dictateur oi assassin oi criminel wisharume mandamano zemori dongo zambabani zonde zemo wala wazirenga oi assassin haukaye namna rendesi wao inuki crime inuki assassin inuki maluuni zenongori rendwa wo ni masiwani yekarundu wananyasi walobonze wajuwawe namna tseka hodesiwa warililia watike wasa wadwamba vanuzo kazirendwa rakaranza rekakarijanza vanoimba bahatu mbenge mbaba nkabu tsijao ekamba banja adaho ningutsorenge mhune mtiti hawarendeziwa lala nao woti mbaba yoadui kamugana shode mbado shibu na shono demrajo mtsinza shamro atirengo kaya mbabari nguwo wana nguwo wadzadze ngujuru hole daho haribamba woyimba bakabaja mbaba mui yoadui ya ubaba mbaba mui ekajwe hanswa dahoni yautolwa yaudumbiziwa ekakati wohongoziwa ekakati wekea kabajaha namne tsonda ila ebengeri tsigo deplace wana ndrongo watiti retsuhe deba rokanre ndongozi do bandaziwa ze kakazamba hawezi jiriwa ndo waona pia ritizambe la karna ujuo bambari doni kando mabambu no inde mayano hence yemiyano hence yoke tezizio ebenge hajimlifu zenongo zajiri rangwada wabaliliwa rango loteli rango hori hoyila mimi njakabulina rango etsode namnela na serizamba
ramba ngamjo uriba zizahunu bobai ngasina mezi mingabi razamba banuka ngari mwambia wonu karjo mtinani baraji honze ngamjo kahunisha mjo sana mwende bonza tarjo mtinani baraji bada Faransa balela mbali atazentsiza shiarabu shabala kwanza ritimizi lesu ala la Faransa atazentsiza shiarabu eserikali kwa na njia ngari jo watina baraji hata Arab Sauditi hunu wawalewa ekaritimizi lesu ala la Faransa linu litrasheha zenongozi kansi pia ngari jo boso armazentsiza kiarabu ne Afrika kwa na njia kwa na njia hau makinifu karjamba kwa na njia baba la tizamba ndobana sababu nubokiki chauchau nizofanya ukarjamba kuna njia shakuna uzungulie Faransa raisi karjamba kuna njia ngojo ngwa ofisieli ngojo taziwa shahoenda wafanye konferansi wene marai ya ufanye bedho au doranda wewe na wakomori kuna urizi wakangojo rwa horiho bala baba mala swala linuilo au chilili hamusu do mwendo wa hera isi wa daula mwendo hahe wakomori wenje wana saukana bwana rais hapo dingoni wala mambo hashirizo hawani wala ane kwa jamona wa mbidi njia utamka jeli timizo upande huo wa mwendo ngerjeri nje upande wa mahadisi upande wa rais yo rikauzamba bobaidi kabati ya kamjeni heze relation zatu zilobonze karja kaulinda ndongo do namna ile chondo kara isi ngujwa berlwaro maumango mshanani koenda atulo garinenza zonde zaji ezandane akweyu ya kaurengwa hatsora wanema ministri wa hene directeur ne ma conseil o wajeni wakawalantswa mnuka watimu sita simple awoye mjeni yakana jirma wende ambassade mde balozi mfaransa bano mwana mshewoni wadunga bala pia la maplato shahatsora aba delegation ye balo jahunu wando wado mrengo aeroport kujaona officiel ebanu emana atutsore ngoye akwe yuhunu horo Henry watoka wa mrenge hunu wavumma shakwa jaje nende wa mrenge ulaya na wala wa officiel shawo mbabanu ya rengwandro wakata kamjaruma le jumbe la Macron la ufome la France ne la tamdafana wakati ajola wa officiel atojore ngo officiel balata ministre eto ngwani moto hula balate ka hatsonru mani maki ulanto jore ngo officiel shahore ngwandro hondo aeroport I hodo loteli hodo malasta hiki shabitswa mashana nata kore mara ya hensia ahodo nesoke kaka jajiramba leo awabiru jirambua awashi jomzi yande ego ritsenjeze juma marhaba waangalizi wa shirizi mdushileo haramai radio kazi bwana baba Abdul Hassan usiku wa jana watu wa mhono usiku wa jana fundaru watu wa mhono katiba baina wamseleje ukana ndiye mipaka ya hensi ne miyano la demanda mwana mkumura mboso ala mada lenu inyama irindinde he namna hensi sheswa shamaore shakabwa Mfaransa kirasmi ni rais mkomori watu wake katiba usiku wa jana la hula zaidi ya milioni jana na nsanu za euro ngombe tsanu na ndaru milioni jana na ngombe tsanu na ndaru za euro ikawe mali ya mhono undo katiba leo tula mhono ya kale daula Faransa wajosaidia daula Komoro harmabari na maji za mahamiraru hausaidia haukana wa Faransa wale saukana emana wa Komori wenda harmeshi twasha hao shamaore sha Komoro haukana sohanjume karno poro kubali katashi wa Faransa sha Komori na bokana Komori kabati la pitali kabati likoli kabati abone mana wa rohonga zija wenda umaora harmeshi twasha Komori shahatu abonge kari jana la pitali jana na likoli jana na mihono hazi yabo wa Komori kwa nadonda harmeshi twasha hao sha Komori inde maana za hema pesa yangu mkataba huu sha waziri waeze habari za bonze bwana Mswefu hata mmono mkataba ule ni waziri waeze habari za bonze wa nchi ya Faransa huono ya conference de presse ishia conference de presse bwana Emmanuel Macron yafande na azali kwa huso mdungano menu humu hata rais Macron hatimbule rais azali harma masuala menji bwana Abdul Hassan harma ni masuala yanu kaya yabiri harma nchi ya Faransa kwa jana nano mkataba kwa ndio watu mhono usiku jana ya ukana banorizamba yosho za shamaore sishasi wale Mfaransa kirasmi ba ujotekeleza je harmwale swala linu kaya la pema ri sikitieno rondo kamnugabo masala mada yanu maraba menji ukaya
kati lejeza leji aule suala linilisisindia labokaya oarizaya basimbuha sababu demiano hensi orita shauhuru keja kanyangu mbenge kabajafa wanu shawando wa mandasi raza lwanu watsa uhuru unu na vimenya matwirindire kazi jandiza wala kazi jani marusa wala kazi jan shangaza ekara isazali ya uzemi ya noahensi aukarambi uko wakatohuru wakaurengwa mbabaha kahaulia ajahunro uhuru rengwa awe yewa ekatujwe tafsiraho uhuru awe kahuzu emipaka hensi kejabidi zidize mkomore reka humlindanizo nane kahenda habile maore ya ukangwa nzo yireje yomi hono nahe komori yo ndio rajo na mastajabu shekare sazali hozweni yano zilingana naye yo kabatsata zo shangaye lihonda kazijandiza mimi kazijandiza ezajondiza de kahende hamba makro kamanzo shesi wa shahangu shekenda shuzwa mapesa zilingana naye zimjisa kazijari marusa ilihonde mngu Blazo ko inde atowa lesu ala maura rumwe juma madaula arumwezi yahe ya mwado na yo waka ushindana tsazi uliko je confirm mdwazo kaya arumaze tsabo za berlihindi rijari ka urampira banu ukaurelwa arumwetere ya maluzini le jimbo la toifa li juhanga lihezi wao ye balozi mfaransa juhangu imwaza lasi hakaanzi yikafa ruye balozase ya kenzi kajaste ile jimbo la toifa oka ntida makomoro na mtsawoba nweda mwini yala chantu wayiti mkomori wayiti mkomori wayiti mabana timza anize twabia za mwendo wa uruma hahe ntikabila bana timza na mtsaho ko libango jorambulo chenti kabila komori komori mrumrambuwa wo komori wo mrumrambuwa riwonwe marasi wabira bano komora ze twabia za mwendo zahe untu komori hata na mtsahe bawiti mkomori yo yabili emdazo kawainde ya huza ye 269 ha ya hekodi ya hatu za hepavio daye azuzu yena bolero na abduswef ezi ya mando ayuli yode mana ze meli zibira wobari ni hozi kazebera mu ya komori ziuzawe mizinga yende ya huze kodiyo emdazo kawainde raisi wa mando ya kausisindri ya urume mabalozi wa jeni wa kilensi hatu boze doi mdazo kwa inde mru wa handani ya huzoraya wa komoraba pesa wafunga sambileo wakauzichuza mantuzi banu leo da bomshangao shasi tajeni karjadiha asibabu nde masuala sheza ntabisha dabokera isim komori akahona na ne rais mfaransa alafu Macron womrikao hamkazaruma mahenshirini Macron ya mrenda mamna mwana mtiti ha ya kaumuzi za buyamboke daula Faransa ngerumao ni mneja na mtiti wai Macron akonzao ne sokaya abantu daula yoke ruma maha yorumahe kompetansi yende ya mwende setatu atsomla pizabalata hama mrutswelewe shizungu na abo Macron hakahumrongoza shizungu sha CPE iliyelewe hamda shizungu sha CPE bala hata siraruda matrineli releo kaka humde yeye akatsi bala ngutse wadwazo kabala ngudeziwa yenenzi hampula magozi bala kista shizungu sha CPE kujashelewa ha dashila sha safke wisho lisho Macron yakahumrongoza haukakaja kwanza mrongoze shizungu sha juu hawe yakaholewe mromrongozawo kaja shinda elewa yo hatwara hampula magozi bala mde yawo atamrede nushitsoyinro ata rais kaja leokaya wala hamrede mwana mtitingu mdeyo nekada rais bala daensi ngeya jasinyeye ajali ya mkataba moyuna mobai suala la mandolo hatwari rilamba bala ramboka wengo do yarenge mapesa yozemi ya noahensi opposition nganyida enyi wakomoringa nyida ekarifu sababu ndo muyano ahensino yabonge jokari rende bo munyibara bo mama ngwasheleyo haukari juu mbana hele katiba shabada nukwa jazo yo hambilwa balata ba kwa jamaruha abdalano baida la jinga aha wala jinga haukaba ni hazatu na inu ndo utsatsawa yuzwendo yasinye nabo tsuka yawo yakausinyeka jakojo shendo shasinyewa akaujua nro na mitika umsisina na maboka ufukara kopo amila wanuri katabuni nori wonorenga uhuru
ngeri jeri oneraha kabanu huru daula inuke dondo ama hakume daula inuko de l'etat ani nuyo ihana na mipaka daula shawangu afikiruka daula yodiza undansi yodiza ebenge manama ubaidi zenrongoza singwa ne raisi wa daula habo unumshiba haukaya raisi wa daula ibidi ya bitwarumwe mahakama ya lahe haukaha trahi e nation raha ye jasinye tishemeza mihono tambauka raisi mkomori ngondo ya trahi nation haukale katibelo ya lisinye habo ngondo ya bangu we maore wandu kwa jelewa tazino hatrahi nation na rumwe sharia sha komoro mwongoni mwesha sisindriwa demrujo puwa pengwa lahe miyano ya daula raisi wa daula hapo apengwa emiyano ya daula mimi Abdallah ngamambo si wa Komori ritim respect rais hata rais mzamani ritipa rais mzamani no oyimru yala wa marunkuni ya jazingare daula yerumao kifumato shaka jastahiki ya ritende hata uraisi woke tudi danro adwamba rais azali anzo adwamba mrutuo mwenza gozibi mrutuo wa bagozibi anapoa pengwa namnaje hapo apengwa anando usubuti ya subuti ya renge maore ya ibadili na milioni jana na mengo mitanu na nraru za euro milioni jana na mengo mitanu na nraru za euro hasibabu isiwa bazo kaya ze milioni jana na mengo mitanu na nraru za euro hizo ngazila wawo Komori shaka tuju wa maskini wanwe mapesa yayo rikahundi wa wana likoli yayo yakawahaze likoli yala yanikuwa wana TGFD jabu AFD wawo wakati ni kwa daula Komori ngani kwa AFD waje wadorifanyila yemna likoli yemna ze formation na ordinateur yoto joenda haruma seminary hata mapesa yese na yo mapesa kao ngala wawo hunu Komori oni kwa ISP wawo AFD wawo ya ngala wawo bana haukaya yende ulone security yandani ya hatu yabo hena viwe birobala hena meli birobala hena rogozi birobala ngabala wawo mapesa to mashashi hena usiku mapesa ukarja paro ya wono ye controle de daula Faransa abare ngare shamsi kurjo mhabili mihono ende ya ruleye mna ordinateur yala mapesa hatu shanda borulo na wangu koza nkiliza hao gizo amaguruweti zitulo makapukani ngaboze visa omrude mandati no visa bana zihwisita reka utimiwa reka kujatinie mapesa ungare ngwao o ushashi wanadamu jana wataho visa bana wondo ushashi hena usiku ewe na nrujana ndo ushashi hena usiku 30,000 zadro harumanru jana wanru watsanu ndo watinwa o visa yemengo shende na tsanu mapesa ungare ngwao bari yayo mapesa hatu wawo ndo wajo were ngazefi za hatu zilobari niho were hama kuntu ikawo European wondo wa controlo umbani mweda hatu ngwendo zao madini menjiwa yare ngo hunu wenda zao wondo wari kolonize hena mrwanzo afanye mkataba banu nena mrwanzo yanjiye banu ne base militaire anzo yanjiye banu ngutoze droit za ujaharuma ya daula Komori kabla ya ufanya mkataba mapesa unganjwa rumwe daula Faransa he konti ya Komori ya hatu ilo Faransa walo ne mapesa hatu wawo ndo walo ne mapesa hatu shabano ayoko hatu riba akunoju wa uze mwala uze nzuwana uze maore hasibabu usaidiwe mapesa haho ani yoahibu sherunganza umruyele wa daule shwenri bansi parwambio kao wandu wari rumao no wandu wari ruma ngabo wandu ikao ziankili walo nizo do msomo wa vomezi taino iko jayithibitishihe eshwendi ni milioni jana ngo mitsana ndaru za euro ishwendi iyo ya handani ya bili iko je pase kuntuka ya wanwandu enzandrabo dawe akayari wafanya mkataba runde mapesa ya sababu ndo uzema ore hasibabu nono bo wandu kwa na utawaru mwebara maore ebala kajambo kabatolwa miliari zaidi ya mengo miraru nanga bingazi wawe el maruf namna hiyo ili wandu yemdazo kanga sina lapita lilo bamba ula mtsanga atakabaja tuda shombo yabo namna hiyo ebanga sina bezo yo henda unga sina bezo ya volonte ya ufanya iyo yo aibu
haukaurenge media mongoni mweze programu mongoni mwizo wahamba ukazabwela sa wendorenge lingi ya shirika lijalikazabu ya ukangwara shawe la pitale mapesa yayo yaja ya ripatswa ruma banki ya kiafrika ripatswa na Exim banki ya mashinwa wariseda mapesa Comore Telecom ele ungo tsoruduze maore hasibabu ngarendora raundo ala pitale tsondo wondo mshinza nrabo tindoka trahena sio hozuyenti shaharu di paroli ya raisi gwendo wawe wajitie kale makalimango wayo utwamba nrabo tena juma nrabo nabo wendo kazalili abo wambeshantisha sinjanziani ngozwe miyano ahenti ala pitali yo yabili yararu yebanu yakelinda hivi ujobu we formation risoma ona zungu na yabo wakati wa ukolo rikwenda resomesa jaishi Maurice na Seychelles mizinga rikawasedi ya utabibu rikawasoma shizungu wakada wa mafundi hunu wenda wesomesa Maurice na Seychelles na Uganda imo rewasomeselu hashi Faransa rewasomese namna mruye ko kadrensi wakaupuha bana eban lewo 2019 daburanzweke ya Faransa ngujo asome o wataalamu wazaha wawala wa Komori bano wenji yemesperuisha u Faransa waje hunu ajasome wana Komori wala mastageri wala waje wasome hunu o winji wa hawo ngwabali wao ni wana wa Komori wende wa wasomo shabada wa wazungu ngwaringo kangwa jwe na ngilum kabati mbu ya hanetswe zero kankr hamamzungu shanda walo na rangi nyikudu shangu asoma warumwanati wa kiafrika wende watajirisa zenti za hao heze ngilimu pia shabada sina zitwa zidiro ngari jinu hao debe formation ruma wone Faransa wandrika wata wakatahe marome General de Gaulle chatongelo Faransa leo sinde rako hendo wa babatu nwazenza hatwende wa wane guerre mondiale wa anilie Faransa juma wanda sibo kwa chatongalo na Faransa dekina sisi wa Komoro shemana watoriste hindabo mtojiste kanjaja daraja ya huzemi ya noahensi amaba nsima kankr siti makankr lintoifa iraisinguri poshewo kakatine kompentasi ya uruma yote ya ibuho demisione siri mwamba demisione rangu kabula haka uzona mzaha kunoju uzemi ya noasibabu mapesa kayiri ya uzorangi ya raha nawe ukahuzwe masaha haka uzujando wala uzorangi ya we huzujando utrahe nation sambi humtala joli honda ni hahe wewe utrahe nation kunovuruzwa la joli ngojobe wabonkala we nufuma jasule bwana mromgo kaba nurwa hitwa urwa milioni za duzeni za wakomori hitwa wone yenamna bo mwana ma ubaidi ya ukaya henna japawa lijoujulo kaya ngalipangi wao lendela mahizando enda mahore au lijenao na limingiwa saulo keyo hatori zero kabati ruhusa ya mwana mkomori huenda mahore vatina visa alafundi zora isi ya sinye ya kubali ya doe hansi reserve sha abuna bakemrele wanu hema sharuti bari sinye menji ya hinri halafu ya rudi tena makro ya mweshelezi zaru male katibalila ukaewe antasio babu ngabo katibabo raparolita muhono ya ukaye mrujwe ba maore haja Komori haujofanye etendo Faransa hata waja Komori arumazenti za hatu ngarjojwe jeri mrengerendera mhukumuiho na bosi wa Komori karunojo ararenge mrumaore hau Faransa rijeri mhukumu ba izole katibelo litulo mhono no wana nyasi wado Ulaya no wado maore mwishao kaya namna Europeni weba wese mfiza hatu wao wanu weba we madini ya hatu webe hawa wahibawe zerasunman za damnite za hatu werenga wenda zao ne mikataba ya hatu yabidiri sinye we sinye wo werenga wenda zao yabo batunga sina Komori bawo webawo mbabihula wejahunu yabo ndo wangu wajufuma pia wafe wajufa pirizo pia azali hasinye diaspora wa ulwa yonde mana makro ya mjibu na bukaha kaude ya tsene Faransa ya ukawanu kwa tina makazi Faransa shawanu wanu warengora ya watambala Faransa ani abama wandu bahi zinrukabu shama kro henda tambo wa Komori wando hunu ngabo wanadamu ikaungani wa stay ngamu wa stay madoktori au kangabo madoktori maingenieri ngabo mafonctionnaire ngabo mapatron o wandu wao pia ngwafaidisa we Faransa ngwaona akili za daraja zendam ekakutsusteho wa Komori wao mimi Macron nigerewe Faransa leo ngani wa stay chongalo kawa tsomrenda
iliho ya gozibi tinosubuti nambe wareba majinrubi yawa tinosubuti helangaji shenge tindabo kayera isi tijosubuti nabo kaya makro hatomrenda majinrubi badala ya gozibi ya ukaika kutsustehe daula haho kutsustehe mara yaho walohunu minga mwastehu kawona akili woma docteur woma fonctionnaire woma tajir mapatro wanrawo pia ngani wastehe kawewe kutsu wastehe yarudamwa mbio kaya omdungano wa haho na kodo switene rangu 2016 ekanje shanai shizungushi kashangu ndashila shasafke kobidu katele kanjele wanani na mnisami katele wanai mananja kanti zeba shizungu shambani makro kwanza risahilishe hawe ya jokera isikatwelewe shihu akwanza si watitirelewe baimitele okaya harumwesu ala hiyo ebana riruda ndabaruma hiyo ya kwanza ya mdeye ya monese rongo zinji bala ya kwanza monese uveke nendataka umlaho homdungano ukamira nguleo homdungano ula mimi ngami opposition wa hahora nguleo raisatse alafikuru ka opposition wa faratsa uomru msedo ya mweheti haukema na makro ya kane fursa arma conference ya mbazila dabokesa msingisi amjokaka jambazila nge yako msingisi shawa sinyerangu nge hakwenda mlapize yarilahu weno wana shahatu yenti kami ukabela ulatindera sidle yako tinde yako la hulwa she kajelewe shizungushe nene kajelewe shasafke ebenge zenugoza juruhulwa edaula hatu garambao wananyasi wa Komori walo maore ya ukaya nasina usikitifu hizo marendwa auka rangunde tarehi ya leo monsieur Kamardine député wahe maure ho Faransa harengele katibalila ambangu fereshe yo Rais Azali aukaza nubozinu ragude makati owa maore wa tsa independence ya uenda wajike wa Faransa katiba madali no marisi wabira banu wa haroli tamono kwa jaka ukubali ususon deseje shabo ranguleo wajoju warumwe marengwe harumwe baril hindi wajojo wahezele jimbo la Faransa wajo balaye beramu ya Faransa wajo presenter Faransa bana baba muri sola lenu ngamaro lisokana badibanu kabatinamna kana shudaro na Faransa Faransa ilanti pisansi maoreke no poro huja wetika irika lifanya mdungano relewana ritimana kana sine Faransa na sina mdungano haloranzi na sina wani onosena mnayo kutoneka kweli lazimuri le jeze rikuru wake mdungano na sina Faransa hayo hawoka na Faransa ilanti pisansi kana shudaro rege maore hamvu marhaba menji ngamshukurio karavinu tsahir dakika swamba astaghfirullah ngena betafsiri musala suala ashamuhambiyo samika musala suala si kwanzo staghfiru yemo kabani hata journaliste ujamba mobala limtamroni haukenzo tinzo wadhumania mjoka kuti bazimano wandu wa ufukara ko po amida emrujo subutamba rongoze namna hiyo wanda wala boko urengo wandu ashahawo wawajirisa zina wondu mapesa hata usiri ngabwandu boko wandu urengo wandu ashahawo wawabe habali wende wa uzuwa ndamba na umekaya amjoshida nudirage mwanamsheola no lade mrushahe au kabale rasio kejahea sawa sawa no wandu ambo hizo ngabo wandu ikawo o wanasha hawo wobala wanzani wendo dahoni wende wa watseleso wanasha hawo no onde mapesa hatabu za warema wende manekawo mgazijaru ngwamba ufukara woko po amila banumru mwenza mvu yetu tsorenda izwanzao bahari wolange mtiti ayo masuala matiti ya marifa mashash ya wandu watsono wengwe wa ujerenti ndujo subutamba kalima manena mnayi wa wandu watsojwe tare dodwazo kaya o wabushi wako doja banu weja werengo wadzadza hatu no wanasha hatu no wababa hatu we wabe hauromoni bushini wende warenda masakalavu kujazijua zisoma mutare yaru metare hi o wadzadze wa ikoni no wanashe we koni wako jipulila ruma yengo ye koni wafe wako jipulila zabari dokaya watirenda masakalavu na bobushini wandu watawali ye daula hatu handanisha ati Faransa shawa haroka masakalavu wende mananda jokaya ekaya mazweya ya taifa na mwendezo malezi ya taifa kundu mrulo na deya na doktora
ngusubutia rongwe makalima ya uka erifanye konga sina mvuhana ngwaona mvuhanasi lesu alalinunga sina mahamengo mine na mine ranguno daula hatuketsu na sababu de namna hii karla muhariwani kasho arijofanya inna lillahi ngawandu ajotsele so wana hauno wana shauno wadzadza hao hasibabu tabu za warema na wandu adona vizo kazamba izo mbenge hoetswa naho ngizo shamruka boso eta kijeni wananyuho hawarenga medianro onemiyo mukahamba makalime namna hiyo izo zo ukakatiba la hizani yo farahato wana wajawati juwe sino ngarjoze majandwa mwanduza tupia ni jokana mvu ujoza lejandu lahe mwana mshwahe ne jirani heni jokana mvu ujorenga hatabu izo kazamba waha hadisi ukodhwa mana wadaula yeusubu tazamba hau watoni ya wanti yo zamba hau kaufukarako upamila dili nraru baidi gabo wadzadze wazaya wana wawabe hawende wasome bonze walolwa ni mafrike walolwa ni maamerike walolwa ni maeuropien walolwa ni wabushi walolwa ni washenzi wanahawo wa wanaashi na wanaume wabiri mahazaidi ya mengo miraru kwa jono wanahawo yabo bahimza jimza mwanene mbaba mwanujo mbala alhamdulillah tsorinika mapesa bati sati nsumunda mbando ngo tsorinika emiliaru renge mwanangu wo bahiba minsumona kutina twama ya ufanya research tsaho banwani yo yaje wamboka bo warenge mwana hangu na tsukaradhi wamlola batina mahari batsulwa mahari atufanya shura atufanya mbandongo tsosa na hena mkomori ujo tsosa na bomuna hangu warengwa ni mshenzi iho tsosindiza mnakoli ntsonukembe ndrahe mwanangu ya nerea hatosu kujweke ukaminde na uzaya shahwa batsuni kabaminti na mvu be mwanangu timzende yasome ndalulwa ni mshenzabo ntsumtsaha tsonika mapesa yo sawono wazawo wanawelata warondolwa mobdarini tibura wensia hatu ijore manidu jamuna pene shari izo kazamba ufukara ko pamila watsaho hurunu wawono leo maore wa maore wawo kwa tukubali ngabo watukubali ngabo ntizilo na veto ya bibiri watsahele suala la maore lilamba hazizafanyiha ili maore rirejei wa maore wandisori tsengela hunu wafanya asizi wamba wawapara wila seminari ya nrabu ikoje konfirmo kaya valela koka na povula koka wakoja wakenso pale wambendrabo watongesha ndarmo lende yongulo mona referendum andrabo na voti zawi zitsobwa na nyasi wafuma wafe shabala kabaja kata tafsir hele katiba lila emko twale ndrini yekale womfanya asizi mdoji hudumu mesperi wa komor kabaja kata asperi bonze si wandu oshidensi yatu ini basi weba tina mjeni leo wambe ufanya asizi urudabe makroka utsahe afanye mkonzi mabayuer defo wa Faransa amadi afanye hamorisi waje warisedie baheyera isi Faransa msujo katselwa nayo bahato mitelewesha safke ya mwambio kaya emergency kambaruma tele emergency okedwa mbaruma media wompango loka gaba utsongovu rizandroma tsoni msujo katselwa nayo ba mimi tele wanreshi zungu yoto fanya asizi kwenda aruma referendum ujamba uresevoti uridile ungodwa ate wala wari kolonize wa wabe mahore wedi wafanye mkonti wa usedie yakili yaho wamba wana wakomori ngiyo ndaba wo huja wafanya abantu mumfanye wahandani wa bantu oparema tajiri wa hatu walobonze haukangwao nemesperi watu walobonze wajwanza waje wafurnisenti ya trinu no walo banu wajwanza wabasa wentinu mfanye mkonti wa taifa namna yojuse ankiba mshindi herangu ezijula wanaru mkonti wa ankiba uo do baliye wende watema bayer defo wasaidie zepula mwasaidia shamudo marengeze empoza hatu ratsanga usoni mwende ula Faransa wajowere ngabanu mwende maunjile mapatro eya Morisi Mrudanda eya Doha yone sokaya nyizi nrukabu abuka mtina akili kamtina maarifa yode mana namba bobaidi ne la londa ni hangu wa micha tijoshinda njere ya daula inu ekepa sadawanu tijojere daula inu hambuda ekepa sadawanu manuhende santi unumpango shakaruno dwarenge fikra za kikoloru ninde zanzo zende senti manama ubaidi manama mhu wangu ziku wangu
fahamisedi Ibrahim hahanamo ya dongo yamba ya dongo mbokaya vanu akili mbali usoma mbali vanu diplomu yokaende santi aukanga wandu wajuhamoo walona diplomu noze diplomu za ungizo valizini zokazirumishiha haukabala wehifa yawe diplomu yifu ekawa juhamoo yawe diplomu juhamoo sinwe ka diplomu yo hundansi ye engineer wakabana no watanla mwaho ulemengu wo wahafa wanaho wajorenga ze diplomu zila warumie kwa jajwenda likoli shaban diplomu wo mjarada sheshende sonsi yo hamba ankili ijetanganyi na hikma ukena imani yefubani ndende sawonsi ekakutsina zinongonda ruizo we kujwende santi shabanu mjarada wa diplomu zomruskane wandu waskane wansi wandu alona diplomu mshizi ekango unazinretswani resi mkomor kajajwe hanswa hema gunguno rilazi wano wanasha hatu kamilienti ni makro hashizungusha kisafukesha sepe erashele wapia halafu watsehe mawaziri na madirektori wakeho wareme kodzi yo hatwari nziro tiparohamba andwano numjinga tamba mime sana joruma ye dawla inu tijobaze likoli pia tijobaze likoli pia ne mabehe wa kijeshi ne fonction publique tijoba haukenti inu ketina bezo ya mishahara mingi yenti inu ketina bezo ya nruwe njiwe rumishihe wanrukume wajoshina wende seminanti oyo Zidani wa entraîneur wa hema pesa ya liwao e joueur mfaransa uliwa mapesa menji ajoshinda libe komorinu diza shahara mzima he diza akali nkapuka la mera shimidu ara la kapuka la mere komori inu president wa equipe wonza joshinda gerenti inu shaunu marifa mashashi na umavuhelewa na umavu volonte wa ufanya yawe kale werese hanso ajenu hendala piziwa katujwa ngufanyoje ya sijinila asizi yamba afanya ya sijinila referendum yamba afanya hasibabu milioni jana na mengo mitsani na ndaru za ero ya huzemi ya nwahensi wananyaso aloma wore wadungwa mbio wajezawo emajapa wao ya manyihe ebango nolo na rujana usojo wajere kutuju wajana wasawa ijerfanya majana meduka yawezo bomba atomiki zigozi mndameni mizinga maudu nizo panga obano hao iso ndizo panga wo imrulo na mwana ya mshinda rudenda renga nkabu ya jamnike mshemnya wo ya mlele ya kutongoloke hatari nziro ka yondo bane daraja yensi ya waswili ebenge masuala yo pia kazi jandiza kazi jamshangaza zofana ne yafanya zojise yafanya zolingana ne yafanya welonda eba marhaba bana Abdullah Abdul Hassan au ka sarinja wa musumu mpango lazima au kana wakomori wajunda ho bonze washanga yao kana gonesa kana sirlo huluri himi fanyo mandamano garfenja ngarezo jao waloho ndani surtout de wanambao militaire politique wanambao opposition ketina santé au union de l'opposition au union de au union qui peut piran tujua na mbele kabila hindri shangwa onesha ukana militaire politique walokinyume na zadi hamango abondabo amako ataima za kweli wanababa Abdul Hassan mu regime la Facebook FM waenda Baraka FM besu ala linujo onesa je makatika yao walohunu bonze militaire politique wa opposition kesa daraja zonti pia ujotamka ajari mwenesu ala linu no mwendo hao inu mahamiraru ya mwano na kule nazali wabogo wa opposition wanona zadi ujotamka aje harmonisu ala linu opposition ya leo ilova nutiju bwana mabdabo suala jema tihabili juzi juma samba ukaya mwenye baraka na Muhammad Ali Swalihi na Ali Muhaji na Amedukari hila na nyimloranu leo ndo suku ya hufaa osukwa hemi ya nwahenti yipulwao hauke kamfu ganyi na tarehi njemo mungu hauka edaula ino yimlele ni imsomesani yimlibini yimlekezane meshani ibakisha hawe hansemi ya nwahenti nuvanyu mlibe enamna mwalelwa ne daula ino haukabanu ngamwe hatsu zo wanahanyokeza hanyu msamwe hatsi zetare mamaduru mu mahamengo miraruna mfukare mwenye baraka urumu zaidi ya mahamitsanu la duani uja urumu mitsanu
ya governor ujango loleo eka hufuno hatizo wana tarehe njema abo jokore ne kutwanze ndembeboni banumruke ndembeboni ramru ye jafarkiana ne dunia shenu ladha ya dunia yenu wonao shaye ladha ya kweli ngiyo uzimu iho au kama uzambo kaba ha kontineri mbili Mwenyezi Mungu afungu kontineri mbili hawe hansi zabo mwanadamu yenzima de stock yoajo utini yojoru mahun duniani yenzima ye vidi yondi yojoko bela Mungu le kadola hahe umbeli yoyonde yanzo ejayo banu ema position wakomoro wangu arumi yao ye stock shakwa toshele kontineri vidi wa yera Mungu si wasaya yoreshele yao de kontineri vidi au kama nadamu yeke sa stock rae jafa karina ula wanrumiyo mbi njema shesto kumnyezi Mungu yarerea ngarirumi yao eheyo yabidiri mwere ketsu bidiende vidi dabantu banu yabidiri jaze kontineri ya Mungu ya humrejeza nando hurejeza yemiyano ne sharafa shahensi hawe yakawora mtendezaru mayensi hatrahise nation hapo apengwa idawla hatu ne shari yebidishi mhukumu hauka yabo kati rais de la republique hauka hatrahi ye nation hemilwani mizinga hemilwani sharia shimzingiza na ikundisha mabandi wa mzingiza shaho kweli rais wahe daula ya kaya kati rais haukaya hahuzuye miyano ya hele toifu ema opposition wanu kairo wafanao haukawanu mahahu wansima opoza wanungwanza we yeyezi yitilwa rumwa plateau ikazwana walanda na fursheti wende wambilo kabo mama yezitsa ino ala sandwich bominyi bara karibu mezani ya sandwich wa uraisi tsauno ani ngwanzo waeleshe wa uraisi yo kaikiri kabajaha plateau ya uraisi inti dine wanungwele wao kautaho raisi banu uja plateau na mandro alao saladi na ziyazanku uraisi inti dine unuwa usimbushiywa inuwa utihadamu inumru usimbuha mrula tazemvu mrula te mali mrula te kabila haukaya utaho huru wokaja parowo na kwa yajwambo utaho faume Parwambo kali swali hamba ukaya kamrunge opoza katina tabiri za ubohawela urumo yeyezi na mumtsahe bawoti opoza uofukara au kaze tabiri za mrwake rais abo hena mvu hena biswara hena strategy lazima ubohe uloniyo urume au injie kutunjia ujereze rasul malivaho manyise namna ushida maudu uje ujijere maudu ujoko ruma sha ukeneze mwayo komru kopoza sha tunjia si uruma si ujere wanti maopoza mimi tsandisonja harara haukaya iyo sawa na nduwarao mpira ubaidi tiparonesa mfano kaya rikana kipu ya doa ngome wesheleo ya arbitri centrali holwa ye juge de touche holwa ye délégué de match holwa welewe hadisi o homologue wa hulwa arbitre central arambio kaya na mtsodo lala kamjaro mwe surfasi na mtsolala bamjodo vuza penalty ompira wo wisa riremwa 6-0 karja shindo lala sirahula ta homologue ayo sawa ne ma opposition sawa ne ngome ya ntsuji riremwa 6-0 na borulu ezikayo piata arbitre central ne délégué de match ne homologue rihulu no riremwa 6-0 karja shindo lala haukezi unoza hatu zovro zokazibere hato lala isawa na wanu maopoza zinzovro wankwa jahana plastikezi uno okwa junyama otwe mambibwi bahinda wanu ebjwele waje opposition ikawal bitri centrali henza ye goli henza ye milieu henza an yonkipu remal bitri remajouer ije majouer wa raisa zali etinde goli aliswali hamba ukaya eke goli haroha abole bilonjia azalamri habonze ema waziri wa rema defense rema milieu rema ataka rema elie wapashi ya pia o wanoba numa aninda wala matakuraji kwa tato shinda ha tamru mzima ya himan rukume walaani wa umbiso wa lobonze zabari kwa tuanza lefuli dihe
ngwawe yangu atsongoba hamapandala wonopeso wakomori pia ngofikiru kala majevie warahara wanjamu ndani warahara wonsi pia hamango adongo bahapandalawo ani balahale wahandu wadongo hambo ade mamalali wajwa mamalali dawla wanandwa mararu wazidakani wajitazidakani pia ngwawewu wabaha mapandalao ani ngwanzo wele shoye zaruma plato yenu yeziesa yenzayo itwanzi wano wakomori rowa lobonze rowa lohumdani wemrwa siasa wanrwa serikali pia walobonze wadungwa mbiyo hiyo atotoshindo lebo hanyu nyonsi wanwa wakomori ndrabo kasena wanuna ndrabo bobai karina ujuo tirahise yensi ho wafungwa karina ujuo tirahise yensi hemi ya nwa hensi shaho kolabore ya ukabanga sina wanruma opozara nzori lile sinao haji na nwandu waruma ndwati fojonga mbe muzamba omji wa shahudu wanuma krimineli wanuma asase wankwatina murwa hensi no opposition wanu ngwanzo wele shwaye zaruma plato wanu ngamhabili katele wandu ngona ma opposition amanga bojukiti minusuka hao katele wandu ngwafana zidona kona zade uondo ukweli ema opoza yode mana kaonga ngamrande service ngamrande homage ngamumnikomdai Ibrahim Ali Mzimba boyamba ukaya titu wa siasa pano wenji wa haungu anzo wetu wengwarao ewa ngabo anzo wengarazali ngwarao ngwa hamanlo pumbula samsirini wedona pumbula sa de la samsirini liza dung 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 hamade majapa wa mahore endon renti endon renge endon renti endon aninu shungi anu wapasha shungi minga mhabilo wangazija no wanzuani no wado mmali ya ukana mtawe maopoza komor bawanu na nrabo ngwanza orife wowo weleshe waye yezi haruma plato wanu na nrabo na mtawe bomaranya bawanu wedzi wanu makazilio wanu wadzwe ya klimu na mtawe bakomoro kusofuna basi jusu opposition ufuna basi jusu wanu andro alona nzaya kwanzo wele shwaye zo jambilo karenga boezi renga bawera is hansi yese kawe bloniwa jokaka tutsawa halembelea habambazwa honda ninabonze katina mru hatembidia mwana adam katiniyo hato walowona ikwatuju aminu kangwa wonaezi hato shinda wedafi mkwatu shinda hamshinza nrabo shabu ndamino baidi rijerengeze riski arbelelelele dahu sisi karino jwari rensi ukangari rambu wao karina ureje dingoni karina uzemi ya na hensi rishangire wanruwa uzo mwiyano haukabanu yotohelewa bobaidi ni opposition watohelewa majara hamyo honti anunga muhenti zo wanahanyu diktaturimi ya wabanu kabulo kandanyi yemruja Muhammad Ali swali wafungwa pirizo ngotsa wokenda nikoni emruja mwenyu tsola wala furiera ulontu jini ekema shughuli yesa ngojo kwenda nda kema jilisi yesa ngojo ka imam msihiri au dwenda rumantiren mayampira wa mndu tujini yabo mrujilo le maudwa haho eka ufune maudwa hono wana hanyu yondoza dhama na wa siasa sha wala yamba pana ti hoja kwehe mwalimu procureur sako hato wamo shatina usubuti ni yambe beyo ani ya kiteknik amba ukaya yokaikiri eva nungwanzo senfiani shetwa shitilowe ani ngwanzo senfiani shashetwa shitilowe telewa ngwelewe hadithi isho shingazija watafsiruka yengwanzo mwana nowo mti utinje maji omti ani ngwanzo zaye shakutwanzo mti unje maji busawa opposition kwanzo wazayo no mti utinje maji kwanzo wasenfiani shetwa shitilowe bali yokekiri yode mane kao ni mwabeni madhoma na opposition nyima criminel nyima asase nyima kazilio nyima hahu kerazala nani kero wafanani ni wandu mwemilwa ni wandu pia mtoshindo radanzi mnambwaze kana apeo malahoni hanyu mnambwaze kana apeo biro hanyu mnambwaze gomu ne makoshi ya malala jesu kawa sensankati wabukana mahamiraru wawana nandu wafanya
wafanya watojo vuruzwa gazi wabambaye vanata bahuta kutsuwaona ngodona ali mwaji ni mwaji ngodona Dr. Amidu Karihila ngosa wano wafungwa kutishiyata ngodona tepite msedie umuri ngodo mwishia ngodo shia papa Mohamed Sule wala wahibu jamaa shetani watawa waturuku yensi masahau ni wasahau yensi makana makawajaparoka mrasia sopo zabana waturuku ni wajituruku wasahau ni wajisahau makana hamaka batu position watafadilwa warendo shitsohinru wawakubali watoi ngwanambwa wezekana pesa hao sisi ngarambao wananyasi maopoza na mla mwembe nuhebo mwanzo mwenga razali na mwende bamzimba woyamba ngutsuo siasa haitsuwa msaidie woyamba kanopa rojo shome ngurengwe monopoli ya hensi hataba ngudwamba mze monopoli hende kajara muru shanyinga manzo mtevera aji vanu strategy za nafanye jamliva wafanye jabdulu abi wafanye jelbaki wafanye jadia kema furakatsu heya wale mwana urada na mabido wa mesenki na lemwa joka ngondo ndretikeza mafura wozemi ya no hensi shari joka ya wadeside wende wapepengwa shawansi kitone zonongo zinu tsindola yamba lan kaikiri keja parokiri yeshizungu jamais Muhammad Ismaila conseiller wa matangazo posto ya mwando ya Beti Salam lololo ni matangazo ya Hemiri ya Beti Salam kwa FD wandu mongo ni mwema watonya wakwanile maore bahingo joshangu jonda artikli ya ibire azalaka na haki ukwema furahi ngahe yao emanamru ja conseiller privé bana mzee wa hatufundi ya haya uonja jumlaumu ukawala tsomnika katikati ya tekono na gari lahiba lijazwa ple besa wensinge ndao maorene huziwe tsandrana yende tijimbabi yende tsomnika gari lahiba ulite ple ya tekono awe ulembeze mna mhono ja warumela gari lahiba watsinde jwamba ndugo ya miyano yansi shamdu ja Muhammad Ismaila rijuwao kawo yihaka FD wanakasema madepite bas naza ni madepite walonda ngale swala la opposition ritijore hanye deba bobai na ranilo wafungwa hateka hudwanga labo haribanu kunwesha opoza yavumbwe sambi bodoshia kunwesha opoza yavumbwe salami kunwesha opoza yavumbwe idi bwana na Salehi na Shamsudini no wafungwa kunahishia abadan na Bahasani na sasa na Jafari kunosha wafumbuwe mbamba makomiseri wa salami walopirizo kunahuishia shana barelwa vote na barelwa vote ani ngwaona tabiriza uwengwe wa urais yoyo urumanenzamo yoyo urumani wandu alona strategy sha yezi yoke hantswa mezani yoyo simbushiwa yo mrunja apirizo yo mrububulwa yo mrutabiha sha yoke na hole shwa mamrutidwa mau wada na mila ebenge wanuma nambo asalo hapo kwa kanti musalomo ndani hata wazinambua vanunga bo opposition ya commande salo Dubai akezo ya kanizo zinambuha banu wajire de resident survey wonti pia wajifungu pia ro wafungwa ro watsufungwa wajitrapirizo abo mrurongo mbabi titi hunu warazida akonde asubuti ya kazoka ya wetira isi karja kubali wetira isahatu urongo mbabi cho wadunga abo pia wajiranti resident survey owasawa tawenda bonze yasa ni Hamadi nela arifu ebela nado Salim Saadi kartufu Arshimedi au Karshimedi hakana hakatawe au karangwe mru msharengwa owanamari wahe warengwa olobanu yajotilwa hajolwaya wala kana karenge japo kaka menase wala ndakautsa ewale yako watahando rija twesha petari yimlilahunu hajita jido halala ariba la fumo mdu na zilandra mzibamba bitwa yudi bahemzi bari hadoka wabala heshishi abitwa balo miomoni handrabo watawa wende wajifungula ya ringo una strategy mitijo hanza to wanu wabonze wa wadungo kana mrejei na mwende wadungula politiki yodi wazalanzao azaliba na jwanze keritawa ebanu dazoka ya opposition ayiwala wandu ndasi
kwa jowe rambio kaya vaneka mrege japao mwede maore ngamjo mni kwa mapapie mke marefije mtawe welewa kamdepoze ngamjo mni kwa visa rabakari na utawa au kasirizalo arilelwa ngarjowe tafsiri ya daula utaho huruko ngarjo faranu ngarjo la pitali banu ngarjo nja pirizo banu shakari na utawa eri jango tawatandi Hamidu Karihila ngwa uyiwo mijini wabandaya kamjanyi mlobonze na mmadunge mbio watawa wajayiho wambio kana mjemumbi sabdalano bayi baongwao yabo na mjemuhifadho wafungwa hataba hawe kutusha wahabilano wafungwa shabo wala wana wakomori walo Ulaya no wababa tunazaza hatu wangeshi yohemesha hao waondo wambao diktaturi wandu amba wandu wabula wa hafa wandu atuparo ruma watona hajada hula na wandu wa ruma hale lebe mzawiyani walo yiho wandu wa mzawiyano mnungu wandu wa habilomba ndrongo shawanu wanzo yezi waremmeze karavati sawa neze mbuzi za sheli wanja modani wala lo wasawa tawenda bonze azali krimineli azali maluhuni ngaranzo voti ndazi Vokomwe do habili voti yo mezi sita kampani yo tarisha voti. Ema hamzima wabaki waru maresi wa daula. Mwaha. Ayi, wando raisi wa kombo wazile razine. Kamtawa. Ebe ngebanu. Maopoza. Umanamo baidi mwanashe wangu. Ukubali okaya mifundi waho arume hazi. Amine experience he hazi. Tifanye hazinu mahaminji. Abo wando anupianga ni wajuo. Ekara nzori fanyi hazi hama opoza ngarijo faraka aukaye damu yatu ngejo somo azi jumoto hamba shema naritoblemewa ndabori fanyo hazi hatafsiri ya heda ula shaini mrujo ruma jare ngaraze fikira za hatu sukandae shekaze fikira za hatu kazitulo lana nao sujo tuwa wanruwanu nariwatuwe riwatuwa nariwatawe kaukakari na uwatashaezi jabu ya kasi karture mazali ya pulilezi Shabanu hamba paka 2021 ngaranzo diktaturi lawe nganzo sharia shiste hilwa iliba wa wana hatu nwana na shahatu waje wa unretere waje wa rehemu maudu sawa no warita shohuru unu shekanda wanu maopoza wanu makazilio na kabwa nambo esalu hata shayezi yoketilwa ruma plateau jamrutilwa mwau wada na mila wajirede mabwana harusi wendo majali koningwa wa persone mafleri watsongozi na maele wendo mapashenaru mwemiji uhundro wandu wangu watsongozi ngarambe hata ukwatujwa ateza mba Faransa ababanda bwajoko maru rumabilo kana mwendo ambasadi yekawala walo Faransa washemeza na mshemeze hunejo kumzianido bokopia ngwa ubonze kwa jazifani ekale katibanga lisingi wao na mtojo mfanye konferansi mwoneso kangari kozao shabungo jeshabuze nongo zabira no azali ngari mremao hauzuyensi waribabaisha jemavomezi ya soma ya jemavomezi ya tusoma la singarambao ukaya manama ngarizi yao banu ukaya lere sayenje za dakika shenda ya ukaya ngari mshukuri yao ninyi mlobonze ngari mshukuri yao ni ukaya etoma hentinu ndani izo mwafanya zilingana nani izo mwafanya zilingana nenti hako winji wa hanyumzalo abonze no mwende hata heze nongo zinu ngamweshelea ukaya banu kweli mzalo abonze shanganyi na damu ya shikomoro nyimonda zeviza mareja yuho shababini mwahula iho mwarengoreya wa Faransa mkuba lukaya ngamanili ya onti nana nyuwa babatu mloyo no wananya simloyiho owakomoru wa unatoma ya hanyu hauka nyindo euro nyindo dolar nyindo gashi za hanyu eraisi de la republiki maudu joko huyensi ngujolawa rume diaspora ya Komor shatsu position Komor au ka position Komor waye hazahe trahizo anzo afare ya njie alafu ye kalawa uhadawanu au karimambia nukaya position Komor no wanra siyasa walonez wanu wanahisa wanu majamufu mtanu wa usubia wanru shawanu wambao ndrabo wavema kotiho dingoni wanzo wengarazali ngwarao vahaza linde watino mafura uwalekezi zoe mesha hao ambana mtokao mdonambo aze kanape hautimizi deka nzima na adiwazi
dokaya ngari mwambio ninyi wa mali nanyi wanzuani ya ukawafanyi hamonano wasirini wa baadhi wa maopozana walonezi wangazija wamba ukaya amedabdala hawawana wangazija hawarende ndushitsohili wawandu aloma opoza na walonezi mkonti wa shingazija emanaramba hao siwa komori karna ujua rende mwedu wa shingazija bahi siwa komori ya ukaya vanukwe laza laka na haki hatanga wandu ababa madinozori watengenti wakarumu mkonti uo wamba ukaya lazimo vanu ragabilo wanzuani wanu na rende haruma confederation henesi washijitenge na rumbiso wa maore na rumbiso wa mwalibo wanzo wenzao bale gashile jijingilo komoro tibahi kasi sikarja prefite vanu o wanzuani wanu wajo uribira ukangone experience nja he daula ebenge sisi karna kubali wa mwendo wa shingazija warendo wa malaba warendo wa nzuani malaba warendo wa maore malaba ya tsonga ikapitali wa haja maorenda zao singari wanao entere general chakarno wania intérêt ani intérêt personnel e daula garjo ya ni li intérêt général chakarno kansana zifunda rikubali renda ruma confederation rumenti inu henesi washikene bera mahasho shikenera isahasho shikene mawaziri wahasho halafurike na relation viongozi ntizamba rangu hale 2021 esabiki yaho wanzuani ngejohenda na wafanye senario ya mizinga na mini wababaise ila senario ulamele swala ni mwana mabdabo ukananga rjo ukananga sibano shangari unaozi jiri nzuani ya ukana zilera zinu shosho shanzuani ihawake tinyangwa ukanaina usikuhusha wanungwarete wao omininga zidisi wao epejeni sejivuza mwele swala linu ukana banu rizamba wao ngabo madam Sadati na madam Amfidin na madam Monsieur Lukman Badran wasaga mati wanahifadhi wa taifa wajule gendarmerie ye hawa idio armeshe so shanzuani ne shaiduku shilonezi tufumba wa mapompi wa opposition tufumba wa shamfumba lonezi wanababda waba utobirili ate sekondi nzima waliwo squad uwe mnungisho kana mpango hatu akamnungisho kwa Komori ngwa uwenji wadunga wakati wono banu wasawa swidi wa Komori shihwi wadunga mpango huu zile razino haruma ya Facebook FM utobe hasu alahinda haruma wa lonzuani ni hawa lonzuani umakinisha ukananga wanzuani walo bonze abanzuani walonga sija abanzuani leze famiza hao ni hawa lonzuani bakejeje daraja ukana ngebido wanzuani wa evacuelwa watola nzuani wajenga zija ukane hawa kesinyango mwana mabdogo kwa nojo watola nzuani wajenga zija umali ukasi wa Komoro ya joka ngo ataziwa wa rumansi waja rumansi kabati mzwanu ujoja mtufumba refugee yani refugee abwe kawaje unamanara wa refugee kawati problemu nzuani amjoke emizinga nezemi zidi hawo nzuani yautide mabavo nzuani pia eni joko jahunu joja matembezi sawa nabo jojo renzo na mali chakwano utawa haukaya ena wakati wa josuala rais azali wanzo walifanye woto kreye scenario mmono asizi wa kreye scenario warenge sambibo wakwanza jafanya asizi warenge salami warenge wala pia wawatapirizo wajaru referendum jesho la hongulo mhono wala wanja pirizo wala wabihwa wala wabomolwe manyo zevoti bozare wazahiba mmono feswali salimu mutu waremwa mizinga kandani wafu gazo ili wanradi wazesu alokabwe bavoti wanradi ambaha wala wahafa lewo nga bantu bafanya ngo legerla mustadrani litilwa mizinga ya vyo ya rahisi tilwa misumar ili wanradi waze zila wanzo wafanye lewo wahuzwe miyano ahenti ngwanza we namna ukawa Komori wanzo wa reklame wende wajitana mini na mizinga no arete wandu adobo kanda zila scenario iliridi waze lesu ala zero la uhuze miyano zin scenario rudiridi waze o wafungwa ebanu azalujo ko habili amani yoze miyano enti narkenti mazima na abo mrengo wa zazahatu mrengo wa nasha hatu mrengo wa baba hatu mrenge makadira hentinu mrengo wa limu no wongoza hentinu pia mmatapirizo era isabira banu mumtapirizo wandu wa siasa kabanu mmatapirizo wendo abeto kofungo wandu alake wo makinifu abo ba yangu enjezo nezo nizo wanzao
iliho yopoleza leba ya rudingu tswarete na mizinga nzuani ndrabo mfana na ndrabo watswatokoni heni wakati waju hasuala wanzo walifanye woto jusa movement wababeso wa Komor wanrware ntile suala lila wanrwado wajibaze ne mizinga narijibiaze ne masuala ya Maore Raisa Azali yoze Maore hamilioni jana na mongo mitsani na ndaru za ero amunda liyo hahibize voti hajinika jirende raisi de la republiki havoti za ndrabo amunda liyo Gwanzo abo henzuani yeturnati yahe 2021 karina ushanje langaji wende waritaruma masuala ya mini na anduwa hafa wao ngojo hukumlo maulu wela wayabo zemini zitilwa ngojo hukumlo maulu wela wayabo o wanahensinu wa wafunga pia ha scenario za ndrabo ngamjo ufungwa banyu heze ndongo mzifanyao izo pia ngabo Costa runjili yao iliho yopeleza ngotwenjeze crime chale suala lazima wanzo ufanye nizo wafanya na 2021 karina ushanje langaji ridunge le patilaho wa Komor bari wanu manambo asado maopoza wakanti habo wesa mafura yoto magarini hao emabosho ya hanga zenzaza warema wanzawo watoi amri wajaru mwezi wanowa haraho wa Komor leo karina uranse masuala wenge mwanama ubaidi na mnisamihi eka leo rirudiri hezale jina urandi samwe mweu haukaya masuala henti ne masuala miya no henti banu bofa henti karina ujuora anto kasionti pia jo hufa o waloni yo kwa na uransa tapitusi ha kwa na ubali ya taria lenda ho kaburini shangwa jo uransiban shaze tarimbi zinu ngwe henti zo wana hao neze famiza hao maudu waje wa hukumwa hilo haukaye tarihi hiyo do hakimu maraba menji marhaba washilizi wangalizi kayo ngamrangalia wa makatiano kongo zaidi ya wanru shihwi na majana na mongo mitsano na warandaru au shihwi na mongo mfukare na wanane makati wastahamilia warangalia harmwa Facebook FM ni wakomori mjunda hundani mrangalia murishira harmwa yezibi mojana na mfukare harmwa radio kazi wananyasi wa radio Majapar FM ngarjo uchililia mpango watu wa wanle hori mwambieni yaukana na mfani hawinji na mrangalia au ni mdungao mwende harimwesheni ya hatu YouTube mwende maabonesheni inu haukana ezinti uzijao ngarjo handisa ufani mipango ya hatu na banga mipango mahususu muhimu ikaya unga tudoitia harimwesheni inu rimwambiani ndokesheni hatu YouTube ibali ya FCBKFM wole maya hapo ngotonesheni inu muabone mkehari mwana chama harimwesheni inu haukana rimwambiani ondokana risari tuwa ya opposition ya Komor banda ukana ngwanzao yezi amma kwa tapu mvubwe karijamba ngarjo chilile bwana au ngarjo reje dingone hazi ngarjo fanye hazi changari mwambiani ndo mlobonze ndo mlohundani akaadha na mjua ukana ngabo bamve ya wandu abongo ma opposition amma baraba vuni hao kwa hadithi na kule nazali manama Abdallah namjo kushukuria hosta hamilifu kubali ujibu ya masuala ya Facebook FM na hata mpakanda hapo mimi Ubaidillah ulio wa Mshangama Emanama Ali Abdul Mkuba uliona mitambo ya kila machine Emanama Abdul Shakur Musa Sulamadi Al-Hadhiri Mbaye nane manama Jamaldin Al-Hadhiri ujilia Rajamek wa Hematinal na tumshukuriana ushukuria wa Komoro stamilia ekaitoka ngoma kalima ba ikao yatoha mjori sami ikarongwa nai ikarongo wandu usaidizi wa Mwenyezi Mungu na umwambiani ukana inde miyano ya hensi kabati namna watoka mndu yatojarenge nsi mwaite pangani ridazi ngarjo urongo wa kandensi ya hatu kabati mndu tutari tendani kabati mndu tutari dan surveyor rishangaze heni makati zemfia toka ngazi heyao zendazi ngazi disao zenkobe ngazi disao lazima rirongoe wana hakili yo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa komorika yao ngamrangali yao ngamrishili yao makati yanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngari wana
Sabati waidunga